Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Security guard nga nanghasi sa hotel nga iyang gitrabahuan napusilan sa tiil sa SWAT. Negros Oriental dili apektado sa pag-ulbo sa Mount Canlaon matod sa OCD7. Parte sa Mananga Bridge habig sa Talisay City, Mikang-a. Ug duha ka individual nga nagumon sa illegal nga drogas, hatagan og bag-ong paglaom. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Security guard sa usa ka hotel sa may uptown area sa Dakbayan sa Subo, gipasangin lang ng hasi. Tungod niini napusilan siya sa miresponding kapulisan human gigong musukol unta sa mga otoridad. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa videong gipost sa usa ka netizen, makita gigukod sa mga pulis ang usa ka lalaki nga gadagan sa may Usmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo. Gipasurinder nila kini apan inay maminaw, mipadayon hinuon kini sa pagdagan hangtod sa ilang naabtan sa usa ka intersection sa Usmeña Boulevard. Gihangyo sa mga otoridad nga mutahan apan nihana na hinuon kini pagdunggab sa gidalang kutsilyo sa pulis. Dinhi gipusil na sa usa ka SWAT personnel ang suspect aron ma-neutralize ug dili na makasakit og tao. Makita usab sa video nga daghang mga tao ang mihugop aron lang makisayod sa hitabo nga gipapahawa usab sa mga otoridad tungod kay makuyaw ang sitwasyon. Gidala ang suspect sa ospital nga ilang gipaubos sa hospital arrest. Security guard siya sa usa ka suite sa uptown area nga gialarma siya mga kauban human manghasi nga mibuak sa puldahang bildo sa building. Gibira pagawas usab niya ang staff sa front desk nga nangayo og tabang sa gwardya sa silingang establishmento. Ug tungod kay haduolang sa police outpost ang establishmento, daling nakatubag sa alarma ang kapulisan nga misangpot sa pagpusil sa suspect. Naig-usab ang usa ka pulis dihang mibanda ang bala paingon kaniya og layo nas kakuyaw ang kahimtang nini nga nagpaalim karon sa tambalanan. Unang gikataho nga usa ka robbery incident ang nahitabo apan matod sa kauban ini nagwala ang suspect sa wa pa mahibaw ing hinungdan. Wa na siya muluwat og pamahayag apan ilang giangkon nga hilumon ang gwardya dihang bag-o pa kini sa trabaho. Last night meron tayong reported incident of alleged robbery hold-up. Wherein our personnel assigned in outpost nearby kung saan nangyari incident ay immediately nakarespond. But of course, nalaman ng mga pulis natin because of the help of our citizens. Samtang gidaig ni Police Colonel Enrico Figueroa ang Cebu City Police Director ang mga responding police nga na-neutralize nila ang suspect og way nakaras tungod sa gipatuman nilang maximum tolerance. Gikrakdang pasidunggan sa Cebu City Police ang mga pulis nga mitubag sa alarma. Nakita ng pulis natin na nandun na, may imminent danger na. So kailangan i-defend yung sarili niya. So, siyempre trained yung ating pulis, instead na sa body sa barilin, dinis lang siya, neutralize lang siya doon sa kanyang paa. Samtang ipadayag ni Figueroa nga importante ang mga police outpost aron paspas ang pagtubag sa krimen. Gipahinumduman usab niini ang mga pulis nga dublihon ang pag-amping ilabi na sa mga sibilyan nga likayang mangusyoso sa ingon niini nga mga alarma kay makuyaw kaayo. Ang pulis natin nasa labas na ng istasyon, hindi na para mag-antay sa station ng mga insidente and lalabas. Hindi, nasa labas na sila para madali silang mahinga ng tulong ng ating mga kababayan. Gibisita sa Balitang Bisdak ang establishmento apan wa mohatag og pamahayag ang tagdumala. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasakmitan og ginaling drogas ang upat ka mga minor de edad sa Barangay Tangki, Talisay City. Ang maong mga minor de edad gipang rescue. Ano ang report ni Femery Dumabo? Mga minor de edad nga nag-edad og 12 anyos hangtod sa 15 anyos ang nasakmitan og mga pinakete sa shabu sa kapulisan sa syudad sa Talisay sa Barangay Tangki niadtong Biyernes sa hapon.
Ang kabataan nga na-rescue sa mga otoridad, usa ang nag-edad og 15 anyos, duha ang 13 anyos ug usa ang 12 anyos. Matod di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police nga nagpahigad og follow-up operation labot sa insidente sa pagpanulis ang ilang operatiba. Apan sa pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang mga batan-on ang misugat kanila diin nakit-an nga nagbitbit og illegal nga drogas. Ang 15 anyos nakuhaan og 8 kagagmay nga pakete sa shabu. Ang 12 anyos nasakmitan og 10 ka pakete ug ang mga 13 anyos nakuhaan og 16 ka gagmay nga pakete sa shabu ug 10 ka pakete sa gituhang shabu. Ang nasakmit nga drogas mitimbang og 2.2 gramos nga mobalor og 15,000 pesos. Gisubay pa kung gihimo ba nga drug courier ang mga batan-on. Check na po na mo ang background, asa na nila gikuha. Pero ang katong mga bata is rescued na sila ang ilang kuan kanang status sa mo Oh, rescue. rescued kay mga minors man. Oh. Pero attorney, based sa ato abang investigation sa taod-taod ani mga bata gipanghimong tawag nila drug courier, attorney, no? Dili man po sa wala man nato gyud na kuan na sinati nga courier or kanang we're still on the process of investigating as to that allegation na ginagamit sila as courier. Ang mga batanon ng ana-ana sa kustodiya sa City Social Welfare and Development o gipahimutang sa ilang shelter. Nakigalayo na ang Talisay City Police sa barangay uban pang stakeholders aron matubag ang maong problema. Giangkon sa kapitan sa Barangay Tangke, Attorney Jared Cabilte, nga usa kini sa dakong hagit sa ilang barangay. Gipangitaan nila kini og solusyon ug bipila ka mang intervention ang himuon uban na ang mga gidikanan o guardian sa buong mga batanon. Gisubay usab ang background sa pamilya sa maong mga na-rescue nga minor de edad. Dapat na po no nga istiktuhon na gitong ato ang curfew kay para malikaya nato ni ang kaning may nani nga mga panghitabo nya usasad sa mo nakita sa kaning internet cafe kaning mga internetan nga usahay ang pasud og mga bata bisan og lapas na sa alas 10. So kana sad amo sana sigurong pangusgan kay tanaw namo ang mga bata kung naas gawas na doon lang chance ba mga minor bi ani so at least mahipos sila. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka aktibong pulis ang nadakpan sa iyang mga kaubang pulis atol sa gipahigayong bypass operation kinsa nakuhaan og illegal nga drogas. Nahitabo kini sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City. Ang anti-drug operation gipahigayon sa Regional Drug Enforcement Unit sa pakigalayon sa Cebu City Police, Mandawi City Police ug PDEA 7. Nasakmit gikan sa maong pulis ang pipila ka mga pakete sa gituhuang illegal nga drogas nga nagkantidad og 400,000 pesos. Ang suspect na assign sa Mandawi City kinsa giila nga usa ka high-value individual ug anaa na karon sa kustodiya sa mga otoridad. Samtang giproseso ang pagpasaka og kaso batok kaniya. Samtang laing pulis sa Mandawi usab ang nagranggo nga corporal ang nadakpan sa kaubang mga pulis. Human giingong naniun og armas. Nangulata og nanghulga sa iyang silingan sa barangay sa Pangdako ning Dakbayan sa Subo. Giandam na usab ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa Naasoy Police. Parte sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ang Mikang-a. Atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Makita ang klarong pagkang-a dinhi sa railing sa Taytayan sa Mananga sa habig sa pa-southbound. Lakip sa Mikang-a ang parte sa sidewalk niini. Unang na-post kini online niadtong weekend nga naobserbahan sa usa ka netizen nga si Ray Abi nga miagi sa dapit. Nabalakas siya sa nabantayang kang-a sa bridge. Susama usab ang kabalaka nga gipadayag sa pipila ka mga residente sa dapit nga magagian ug nagpuyo duol sa Taytayan. Murag ni Aria ba? Pila ka bulan imong nabantayan na? Murag mga unom siguro kay taon may medre sambay. Pero murag gamay ra din ana mo siya kuan. Wa mo niya kuan sa DP. Or DP may mo kuan na no? Pero naka-report mo na sa barangay? Wala tad kay amot ang barangay kay bao ba ka ni? Kuyawan ma'am oy kay kuyawan kog mahugno ba nya timing kay kita magdagan sakyanan ta magmotor magsakay ta sa tamo adto. Nana ba nya kay bawo kalit lang kalusno. Kamo po nga naa diri nang Duol ra o. Mo lagi. Muna sa ilaw ma'am nagpuyo mga wa man guna sila yung mga balay diya sila nagpuyo sa ilaw. Napahibaw na hinuon ni Engineer Arnel Bacalso, Talisay City Engineer, ang Department of Public Works and Highways kundi DPWH aron masusi ang kahimtang sa Mananga Bridge. Ang Mananga Bridge usa ka national project nga giatiman sa DPWH.
May rekomendar si Bacalso nga masusi sa mga eksperto nga structural engineer ang mananga bridge. Ay sa side nga ni Kang ang katong ni unload mo to siya ang katong naay suspension nga bridge. Pero naman to siya mga support dito gi add ang DPWH. Investigate yun na sa expert kay na may bridge engineer ang DPWH, sila yoy mo investigar ato. Samtang subay sa kahimtang sa Mananga Bridge, gipahibaw ni District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH 2nd Engineering District nga nasusi na nila ang tulay kagahapon. Ang ilang findings ug rekomendasyon na duso na nila sa DPWH Regional Office. Gipasalig ni Molina nga dili angayang kabalak-an ang kahimtang sa Mananga Bridge apan mitataw nga gikinahanglang maatiman kini sud ning tuiga. Goal ko kay abin ako ang pier mo ni unload. So far during our inspection, we have already conducted the inspection. Nakita nato are the kaning since the bridge was constructed last 1982 pa, no. Ang atong nakita sa ilawom is ang bearing pad niya nadunot na siya. We already have made a report and maybe tagaan ta og funds nga para ma-retrofit nato for QRF. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kusog nga pag-ulbo sa Mount Canlaon sa Negros Oriental na sinati sa iyo kagnang buntag. Apan matud sa Office of Civil Defense o OCD7, walay mga dapit sa Negros Oriental ang apektado sa maong pag-ulbo. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rundina. May? Sa sukad sa kusog nga pag-ulbo sa Mount Canlaon ni adtong Disyembre 9, kini na ang ikaduha sa labing kusog nga pag-ulbo sa maong bulkan, matod sa taga-Office of the Civil Defense Region 7. Alas 5:51 ganihang buntag, nasinati ang kusog nga pag-ulbo sa Mount Canlaon nga miabot sa 4,000 meters ang gilayon sa pagsabwag sa mga abo niini nga gibuga gikan sa baba sa bulkan. Ug kay pahabagatang kasadpan ngadto sa kasadpan kun southwest to west ang direksyon sa hangin matod sa OCD7 walay natalang ashfall sa mga barangay sa Canlaon City habig sa Negros Oriental. Apan matod ni OCD7 Regional Director Joel Eristain, pabiling gipaubos sa Alert Level 3 ang naaswing dakbayan sukad pa niadtong Disyembre 9 sa unang kusog nga pag-ulbo. Nagpasabot kini nga walay gitugutang makabalik sa ilang mga Pinoy-anan nga nasakop sa 6-kilometer radius gikan sa bulkan. Walang new evacuation na naitala ngayon at wala rin naman tayong action ng new evacuation nor wala ring recommendation at least from FIVORGs of new evacuation except that for all the residents inside the 6-kilometer radius. Sa labing awahing data nga nahipo sa DSWD7, alas 8 ganihang buntag, ana-ana lang sa 838 families kon 2,643 individuals ang gipamutang sa 8 ka mga evacuation centers. Atol sa unang kusog nga pag-ulbo sa Mount Canlaon niadtong Disyembre 9, miabot sa 628 ka mga pamilya kon 23,620 ka mga individual ang apektado o gipaubos sa forced evacuation. Mato de Direktor Eristain, ubay-ubay kanila ang nakipuyuuna sa ilang mga kabanay gawa sa 6-kilometer radius, samtang ang uban mipalayuna sa Canlaon City ug mibalhin sa laing lungsod. We encourage that actually para at least mas spread natin ng konti pa yung ating mga resources. Kaya marami rin na gano'n. Pero definitely, wala tayong pinapayagan na umuwi inside the 6-kilometer radius. Samtang base sa data sa City Social Welfare and Development Office ug DSWD7 alas 8 ganihang buntag, ana apay 1,022 ka mga pamilya kon 3,284 ka mga individual ang nagpabilin sa Barangay Lumapaw, Pula, Masulog, Malayba ug Linuthangan, ang maong mga barangay nasulod sa 6-kilometer radius. Sa pagkakaroon, aduna pay igong supply sa mga family food packs ug face mask sa Canlaon City, samtang may water filtration na usab nga gimontar sa dapit.
Ses matod sa taga OCD7 sa mga buot muhatag og donasyon ngadto sa mga apektadong pamilya, mas maayong direktang ihatag kini ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Canlaon City, kini ilabi na kay di pa matino kun hangtod kanusa ipaubos sa Alert Level 3 ang naaswing dapit. Ses, Daghang salamat, Luan May Rondina. Gialarma sa kapulisan kining usa ka inahan nga napalgang patay sud sa iyang panimay kaganihang kadlawon sa barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi. Mga silingan mo'y mipahibaw sa kapulisan human makadungog sa hilak sa mga bata nga anak sa ilang silingan. Dito na diskubrian ang patayng lawas sa usa ka inahan nga nag-ubo na ug nagkadugo ang baba. Apan sa investigasyon adunay gihambing nga sakit ang maong babae. Naghukas siya kay init kuno kaayo. Hindi ko siya kaginawa, magpunuan ko siya ginawa. Asthmatic pa niya, ang ilapang lugar is grabe ko nung kaayo kainit. Duha ka lalaking nawad-an sa paminsar ang nga naglatagaw sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo ang gipang rescue aron mapuslan og balik sa katilingban. Inisyatiba kini sa usa ka Sugboanong rapper nga kanhin na bilanggo tungod usab sa bisyo. Sayranta ang ilang istorya sa report ni Alan Domingo. Nagtinabangay ang mga frontliner sa Barangay Ermita sa pagpangita kang Jerwin dili tinod nga ngalan ang target sa ilang rescue operation. Wa magdugay, nadalagyod nila kinis barangay diin naghuwat usab ang mga tao nga nagpakabana kaniya. Tarong ika-istorya si Jerwin, gani nakaila pa man siya. Kinsa iyang giatuba nga reporter, apan mo kalit lang og simang timailhan nga nagkinahanglan nagyod siya og tabang. Usa sad sa kwan kay padungol sa akong birthday basig ka ng birthday gift na sad nina ko ni Senior Santo Niño basta. Si Kuya ko ano ni sa halo kuya. Gani. Yo ano nga shopping lang kita sponsored. Kuya Alan Domingo. Nakulbaan siya og dili mahimutang apan diha nakita niya ang iyang idol rapper nga si Winston Lee, migaan ang iyang pamati. Unang nag-viral ang istorya ni Jerwin, dihang nangayo kini og tabang ni Winston nga magparehab ug wa usab kini pakyasa. Nakig-alayon siya sa usa ka pribadong rehab institution nga mibukas sa ilahang tabang. Nagin siya video nga siya mismo, si Jomar mismo ang niingon nga Winston Lee, kung di man ko nimo matagaag Gcash, iparehab na lang ko. Na-trending gito siya, na-trending to, million views to siya. Safe haven, mo mong ginatungkol sa Bay Foundation na makatabang sa Cebu pinaagi sa pagluwas sa mga tao ng asaag, especially katong mga walang-wala. Samtang sa Dan Iscario sa Barangay Kamputhaw, gi-rescue usab ug apil ang 50 anyos nga si Juan. Wa kini imik samtang nagkaon ug malinawon rang mikuyog ni Winston kinsa iyang igsuon. Sama kang Jerwin, giingong drugas gihapon ang nakaamong ni Juan nga maoy nakaingon sa pagkaungkag sa iyahang kaugalingong pamilya. Bawo gina sila unsa ta kaadig-adig gyud sa una. May na lang pud karon ba nga mapakita pud ang akong ginikanan pud, ma-proud na lang pud nako karon nga kay sa ginana ta sa una karon sumbalik ta sa pagtabang sa kuan ba so nga kaparehas na to, labi na Brad na to. Si Jerwin ug Juan gidala sa luwas nga dapit alang sa ilang kabag-uhan diin sila moistar hangtod sila mamaayo. Lakip sa misugat kanila si Roberto Plando, umas na ilang si Berta sa Sugbo nga naisama kaniadto kanila. Sila Berta na ilang mag-resibo na naka-recover pila ka tuig na isdan na usab man gani siya. So walay kanang question na di po ni sila mausab. But dili siya sayon. Di gyud sayon pero naipaglaom mas na lang po Ginoo. Samtang ang nagpaluyo sa pag-rescue sa duha, ang wa maglipod-lipod sa pagtug-an nga siya kanhi na bilanggo tungod sa kalambigitan sa iligan nga dugas, siya si Winston Lee nga nag-advokasya karon sa pagtabang sa mga sama kaniyang nahisalaag sa hiwi nga dalan. Dili pa ulayan tanan sa pagbag-o. Ako ni agi daghan na kay ko mga naagian nga mga nasayang gyud nga ginabuhi tungod sa mga bisyo. Daghang klase sa bisyo pero kanang bisyo gid nga makadaot sa atong utok mo gid pinaka worst nga daghang maguba pamilya, daghang mawala panahon, oras, tanan. So samtang sayo pa stop na gid ana. Si Winston Lee ug si Berta pipila lang sila sa kamatuoran kung mahatagan lang og kahigayunan ang usa ka tawo mamahimo silang makabalik sa katilingban ug mapuslan makatabang pa sa uban. Layo pa man ang panaw sa mga taong sama kanila apan kung diretso-diretso kini dili ra madugay nga makabalik sila sa katilingban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mas daghang sunog ang natala sa Mandawi City pagka Marso karong tuiga itandi ni atong 2024 atol sa Fire Prevention Month. Samtang BFP adunay mga gisugyot aron mapabiling luwas ang komunidad batok sa sunog. Ano ang report ni Nico Sereno? Aron mas mapasabot pa ang kabahin sa mga insidente sa sunog, giimbitar sa Konseho sa Dakbayan ang City Fire Marshal atol sa ilang regular session. Gipresentar ang mga datos kabahin sa mga insidente nga nahitabo ni atong miaging Marso nga Fire Prevention Month. Sa Mandawi City, 7 ka mga sunog ang natala karong March 2025. Itandi sa unom ni atong Marso sa miaging tuig. Kung usara ang labaw sa mga sunog karong tuiga, apan dako ang labaw kung danyos ang hisgutan. 1.6 million pesos ang natala ni atong March 2024, samtang kapin sa 5 milyones ang estimate sa miaging buwan. Ang cost good is mostly good siya is electrical good siya kay kwan mang good sirs. As you observe ma'am good, very hot kayo start from February pa lang, sulit pa lang February, init na kayo March, so kana man good abuse of gamit sa mga appliances nato, substandard na mga electrical wirings. Gipasalig sa BFP, nagpadayon ang mga lakang labi na karong panahuna kay katuyuan mangyud ang paglikay sa sunog sa komunidad. Double time good me, adlaw gabi roving good me, kanda kong roving, fire truck visibility, kanda kong mga trainings kasi importante mo karong panahuna is kung manggod ka ng prevention good ta. Sa ilang bahin na pangutana sa konseho kung sa unsang pamaagi makaabag ang city government sa kampanya kontra sa sunog. Gi-highlight sa Fire Marshal ang accessibility sa mga sudlunong komunidad nga gamay o walay karsada. Gisugyot ang pagpatuman og reblocking. Lakip na sab ang pagpanghatag og mga fire extinguishers sa kabaranggayan. Ang atong gibuhat ron, distribute man ta mga fire extinguishers for fire prevention, especially pag March. But again, nanay sunog ana kung nanay fire extinguisher, no. So ang best magyud ana gyud ang kana magyung pag ang pag-prevent jud. Apil na po na ang reblocking. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 35 anyos nga sakop sa LGBT kinsa hubog nga natagak sa teres sa ilang panimay. Natusok kini sa kabilya sa haligi sa abandonadong panimay tapadra sa ilang balay sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City. Nahitabo ang insidente ni atong Domingo sa kadlawon. Milanat og dulan sa 2 ka oras ang gihimo nga rescue operation sa rescue team sa Bulacau, Talisay, CDRRMO ug BFP Talisay City. Ang kabilya ang natusok sa ilaw nga bahin sa tuong Abaga nga milahos sa likod nga bahin sa lawas niini. Matud sa hinigugma sa biktima nga nagmalampusod ang operasyon niini ni Antong Domingo. Mapasalamaton sila nga pabilin kining conscious. Ang nahitabo sa biktima ang giisip sa kabanay nga disgrasya lang gayon. Samtang nagkaduol ang eleksyon, regular nga gihimo ang Operation Baklas sa mga campaign paraphernalia nga anaa sa mga dili hustong lugar gipamutang. Gani kapin sa usa ka tonelada nga posters ang nahipos sa Mandawi. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Laing Operation Baklas ang gihimo karong adlaw sa Mandawi City. Gipangunayan sa COMELEC uban sa giporma nga composite team ang kapulisan, DPWH ug taga-team sa Mandawi. Girumbo nila ang Barangay Banilad ug tupad nga mga lugar. Gipanglangkat ang mga campaign materials nga wala sa giilang designated poster area. Sa tibok buntag lang nga operasyon, gibanabana sa COMELEC mga 1 3/4 nga tonelada sa campaign paraphernalia ang ilang nakumpiskar nga gikarga sa DPWH dump truck. Amo din gikuan sir, amo din gi-priority gyud sa Baklas sir kay kana ra gyud sa lamppost o kanang nasa kahoy. Kini nang ikatulong Operation Baklas sa Mandawi, sukad nagsugod ang local campaign period. Sa unang mga operasyon, sa Marso 28 ug sa miaging semana, tag-2 ka tonelada nga campaign streamers ang ilang nakuha. Mao may kuan sir, mao may kanang unsa ni kanang instructions sa regional office.
weekly. Every Tuesday na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Walay bagyo o daotang panahon nga nabantayan ang pag-asa. Apan padayon hinuon nga masinati ang pag-uwan-uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod. Samtang ang ubang bahin makasinati sa init ug kaigang sa panahon. Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug easterlies ang nagpasulabi karon sa weather system nga nakaapekto karon sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay katag-katag nga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa Cebu, Bohol ug lakip na sa Samar ug Leyte provinces. Muusa ka kilo sa gidudahang gidiling drogas ang nasakmit sa laing operasyon nga gihimo sa Mandawi City Police Office. Nadakpan sa operasyon ang usa ka high-value individual nga giingong bag-ong na-identify sa mga otoridad. Ang 28 anyos nga lalaki lumad nga taga-lungsod sa Minglanilla. Gi-surveillance sa kapulisan human makadawat og impormasyon sa iyang pagpamaligya. Gingong nag-operate siya sa metro cities. Gikasorpresa ang dakong volume sa drogas nga nakumpiskar. Mubalor kini og moabot 6.8 million pesos. Bago wala sila nag-expect na nato kadako kay bago lang nagikuan, bago na daw na ni bago na nilang nailhan nya gipalitan nila nya matod pa daw is binulto kuno ang iyang baligya. 170,000 pesos nga balor sa gituhuang shabu ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police atol sa gipahigayong bypass operation sa Sitio Kulo, Barangay Basak, Biyernes sa buntag. Mitimbang sa 25 grams ang nasoyng drogas gikan sa usa ka 30 anyos nga lalaki nga mulupyo ra usab sa maong barangay. Lakip sa nasakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa suspect ang usa ka kalibre 45 nga armas nga may 5 ka mga bala. Matud sa Lapu-Lapu City Police ang suspect usa ka ex-convict ug gikatahong gun for hire. Sa pagkakuto ning balita, wa pa makuhai og habig ang suspitsado. Naangol ang usa ka hubog nga motorista human mi counterflow sa daan ug mi bangga sa gikatagbo nga van. Nahitabo kini pasado alas 5 kagahapon sa buntag sa Dan N. Bacalso, Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga sa pakisusi sa Talisay City Police ug City Toda nasuta nga daan na nga nag-ikis-ikis sa iyang pagpadagan ang motorista. Kinsa padung sa south, hangtod nga miabot kini sa lane nga alang sa mga sakyanan nga pa northbound. Mipahinay man og dagan ang van, apan tungod sa kakusog sa dagan sa motorista, naguba maayo ang iyang motor. Nakaangkon og mga bali sa kalawasan ang rider kinsa daling gitabang og nada sa tambalanan. Hinuon stable na ang kondisyon ni ini. Gitugan ni Tumulak nga nagkasettle ra usab ang duha ka mga habi. Usa ka motor nga nagikis-ikis ang iyang pagdagan going south. Hangtod nga sa iyang pagkikis-ikis og dagan, mi tabok siya sa pikas opposite lane hangtod nga iyang nasugatan katong usa ka van. During sa investigation sa ato ang kapulisan, nahibaw-an nga medyo nakainom ang driver sa motor. Tungod sa kainit sa panahon karon, wala magpapugong ang mga bata nga nagtampisaw sa dagat tungod sa Pasil Fishport. Gihimo nilang kalingawan ang paglangoy-langoy sa dagat kauban ang mga seagulls nga naglupad-lupad nga managit ug mga isda. Gani adunay mga bata nga magsakay sa improvised floater, diin sila nagpundo. Bisan og adunay mga basura ang tubig, apan matud pa nila nga naandan nila ang magtampisaw sa dagat dinhing dapita. Ug wala man usab sila takbuhi og balatian. Gidugang sa mga bata, gitugtan ra sila sa ilang mga ginikanan, ilabi na nga init usab kaayo karon. Busa magpundo sila sa ilang mga Pinoy-anan. Apan pahimangno sa mga health expert nga di kayan ang pagtampisaw sa tubig nga adunay maglutaw nga mga hugaw kay maghatag kini og peligro sa sakit-sakit nga posibleng motakboy kanila. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.